rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Kwezi wanama watukufu rirejeilana holiho anurirenge miadi weyaka siti wandu wahema jakono kono au wandu wahema jamnanasi wadungo jabano jao hambe majaya si sirirenge miadi ho Mwenyezi Mungu ya ukangari jo hamba eza kweli eka wandu wajuka ujibiwa ngo wajo ujibiwa kango wajuka utambiha ngo wajo utambiha shasirirenge miadi ho jabano jera mbeza kweli yabo ekari kazwanda siti do wa mando shati zamba ranze direct ya mando ya hangu ya ukana owanzu ya hizizwa majimbo owanzu ya sifilwa nende ya one owavangawe majimbo wadohamba wajuka hanza wavumbulwa abugi hanza rtijoka wale babanu risari ba uso ushinzi bi idhnillahi alkarim riba uso ushinzi ewa mbongo joka utowa zali hau diktatura ro kada hamvu basi womro ulotambani shasi hisi nga sina yakini ya ukana mabwana mane mwambe fanye sayo Mwenyezi Mungu ndo tukomnikane victoire wakati yanzao walazimu na made mfanye wakulu amalu na mwabe mrende fasayara Allahu amalakum yabo Mwenyezi Mungu angalia yede ujorili ba insha Allah yani baki harumwe bwana inuma hamira haruma hamine wo waide ujuka unike victoire rirengeze ntia hangu njeni jifakhar eketi jokana wakomorupia wanu wenza shonga ya numa jindu waikaya wibidi waholele wa bombi wafepia basoka tutuba netawe enteleti la wakati nifanye hijra in the place ne demala undwaji shema nlo banata lelo ngabo wanasho hangu ngabo wadaza hangu ngabo wajomba hangu ngabo wazeni wa amilio ya ukana wallahi avec ces gens là on aura la victoire na ni wandu majeze nsubili mwenda zanyu ngami na rugo nazo ni mwambie nizo victoire bo wakomorie kedo jabaru wandu wa wenji ba Egypt wajuka wa hundu hale sha victoire yo huja hawashashi wa milana kweli waloma sincere o wakanje ba izaposto o wakanza wajula o wakanza walule o wakanza walolo o wakanza wa isa wende si sirambaraha haukemia dirarenga mpaka limuda na daula haki wanu baingeri sari mkibua hau bainge halala hajifia hau bainga dubirani bwade mwi hawa farmaksida watijoka wandu wabege na rele baisala wa ndahu ngarjwa bailala yabo wanda walala la yabo wanda walala batitwa mapesa tayanu tiwana ti julizo ule mengu ya ukahufungwa ukana mapesa kujatoa abenge yabo watukufu muhimu ya hadisi ya lelo amanjuni makinisheni ya uka victoire nge ijo huja ewarumo wajuka hamba kweli wastahamili wasubiria shayotifi jona msata hata na wandu nge mkarika ukasiwizitano amono wada komoro dangarazadi na mono walo hunu wairoi mapesa na mono wadaza na mono warifitiniyo Mwenyezi Mungu atujua mbabi hata wikano subutiende bawo ingu jokenda ngujo ulwa bayengu wanwe bwana haji benu wakati mhara na bonga bwandu watuji benu walo wandu masenseri iyo yokiri ekiaklina kihikma mtijokana harara shasi wanzari lumonani ndo atujijika ngo mwami chanda jamba ngono wandu pia wa mtawani embayiza ma journalisti za ndabonjoka uzambaba lelo bajana ripasula sheitwa ukari ga journalisti ya tolo atilo yotili hondi yo mihimi yotili hondi yo abunge gamanzo lifanye hazi jajuzi edarasa juzi tijibiwa sofi basonti pierre participer ndugu ono ye culture ya ukari sangari la muhao wa komori wa sangwa wanawe haki aizo tukufu ile swali la mando juzi ti ono emotola hajua hendengu aringu somo hitima abonga mto darasa ya elewe hendengu somo hitima bari bwana abasakartaru mazasiasa abasasi jaza ukazana ndrabo abo mitsono kakairi ngenso medu abantu aina mndu waikayao wafanywa jao timwambia yandise itima timwambia kananga mtejani so ya jangu ibeho itima inuban yabo jao amwambionyi wakomori wa mdungo ubale zembio mo bohema pesa ne mazari fune mali debate ngamwambio ni ndongo mime kenga mwobodu na minga mjoyi wombati halebano ikamwa benzi ekanga mwobodu amjota hamduro Mwenyezi Mungu
nijua kana wayora Mwenyezi Mungu hanami nge karibu naye janabe he khairi yaho he approachement yaho na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unobele dua bana bamimi ngammono haya baola ola mru ajabu ola mru kadha abonge izo ndizo nakanzana bebana kozo tukufu ya ukaa ejuzi utoja abantu jamba ukana hariti bale mwana hangu garudome yamna mwana mtiti hunu watajo ubavushe yotore mwani mbahuma na ali na mbadembi zilio ngoto subuti wende haruma Facebook wondo ambe ukana faharema na tusako morira we yatunda biye fahari abale mwana henge yungu tsomea njasoma zindu itongeza pour la première fois tika wani ese nyumba hangu ne mwana hangu ya mahalali yo ngwamende na mrenge na domzugusi tione samtata yo kamtata umfumatu abunja tunda na renge mwana ne na dozugulia ni baba hindi na mtata umfumatu yarudi asoma owana wahuno urongo charge e bana tabo wachamanga kujanja akili moti wewe ndo warate bwana nakamba bala usomo charge bashemna hirudo zungu santo chana baba nuwe shofera mjinga banwe dananga alafuzo ndo amba para wangu abauta mndu haza umbi wewe jambe we ebajiria yoto bisa yoto tata wallahi Mwenyezi Mungu yokubali ulatipala masaka Mwenyezi Mungu atojua wale maiti maenda boja utao ndio mbwa yafu afaru kungu jofa ndio mbwa afu hatungu jofa ndio mbwa afu hanyugu jofa shaho homba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma haki yondi yoboko yekereche abunge banu ekamruko tukafa badiri banu tukawusanga wa marehemu akako ya bandabora hana we duniani na bunti na ujua nambe ukana na mjombe bo mazarifu ngamjo para wandu waje wa mbeduma yambao intiqam nguna butulu haina mtu alifanyilia masahiri nguya ibutulu ya ibise ya irejeze owaibe Allahumma man arada bina khaira na mushiyedu wajobu wa komori Allahumma hay Mwenyezi Mungu man arada bina inuranzizo khairan khair fa ajir umnika yarereyo haruma ukumbi mabibi harusi na bwana ukanta mama ni mbika pana mapupe aina vijabale maditi bayola jone sangono tamitija au vurize mnari ali bale madeza ngabo watabala wato de kaide mwana hangu ejo ile gawani ya faya ewe la paha hindi ngabo wato hasharibala ngabo wabale mnari ali ngabo wato watunde ngabo watswanza wa ndiyo tengoni abangia harumondo tuko utarumo kumbe kwa watango watsandari ali bango ndo fanye sine bana fumbariana bala mtukada na mjomba ola ya bunge bidio na eni ajaba hama toma ina husuda mbona to na tsochen heshevi ya tiwasuli hunu seni eni ujoba haniambi na fikirambi ya jebani ya jabe ni tuzana bala ni ambi ya jani furize mba hindu yani menyele ndola ya rangi mndu mmeola kucha wala hunu baizori kwambia baina tohobo heshevi ra haja he oturbini ya tengere ya bana yede ya madu ndojo hamba ya bili haina mrulo na majina baze twana husudambi na rugombi bano nguna somra hule nami haina unantiso khair nguna ntelola hoido mu khairina barakana unono ovurize mnari ali wole shaula ebala wone namna hafaya shila hatoka indili kwa udo bopoda wachile ele gauni kitaka cha wone mafu baada ya bajao keja duka na eseni kana joto kama chaka fatla teri kama chaka chao abuya abutika ujani mabiyani banyo kana mdutu amba kan Allahumma man arada bina khairan Mwenyezi Mungu heni uranzizo khairi fa ajr al khairan ndike khairi yo yarere yo abo bien sûr bujo kana bahi wa man arada bina sharran in uranzizo shari au ana wa ahli ramire fami wa asdiqai ruwanzanire neti hatu ne misilam farud kaidan tombeje za sho ndo magamisi rairi sho parce que tout wangu urenti wandu ya bamba isia baada ya jan kazana abiga bikanza mbie do haure ni mwambie ukana anu wewe ngaona zaimeri wosubuti tu ambie goro emo faru kuitima ule mwandu itima ujuha uri la pizza na singaro mwasia seminja tu kwa ngaona mu cheka ngamvumbu mndu mtuje wa minusu efu na kamali suefu na suma ni mkababa na uo sangaramu wadungana naye ndaka utomdoe marungone masaba ya mbalendeza huo shirije huo ombo idarusi wauda uniwachua ukangwa yapo wauda uniwachua ukangwa yapo boma champi chatinda winza tokawa ngaona muo
iti jimbaba una mtazao genje ni ujue juzi tipara ni mdulo komora ba mbele tsola twala tumfubu wabo ona timdubani yao ona kaja soba yidu ona ka shofera ni mdulo mataji tiji matwai tutwa mamondobi ona sisi miseje na ubina da bina afiji kapchozi dubanu ndisi kwa kale badiri dubanu mdoni kaza rabu utoja uambie ukana hari njasa komuriba ntina bie iyone dofanya chao Rami Rwanda shangu Rwanda sho hangu Rwanzani wangu watoto ni kabenge miliardi gono juzi ntofanya jao ela arifu Mwenyezi Mungu kwa libandu wanasha wa Komori mawatani ya watata hangu rawao ni wazugu wao rawao wako unaanza rawao ni aminiyo ntofanya jao wanika mapesa waya jana yo bala rijali ya bali ya ndetska unika yo manda waikoni asibabu de manashi watu ela arifu gaina hali nda tushindo hunda mbabie ya usakomori wala ukanza umambandrabu uridi ukanza kengo ni fedehi bolo hauri ezabili ujuwa wabandrabu tena ya ukana hariti bale mwanangu ngamdomba la nomea kamfanya aina namna na kaira nzimi suiri igora nzimi suiri na nzimo lomtiti wandufikiri kabala ntwala nisova costume na nzotiti ni hangu iyombe si wakati yoko uvazi koi yoti ile mimi nakanza fanya direct bana shantu kahanza mwenza bujawoi ya jue wona mmona yaje ya elewe ya ukana ebanu kweli uhundu maswa ujangu ambuka ngo somo hitima ba eze media zara bonjoka uzipari sawa wasatena bwa mjomo mahini bana basanyi wandu wa imbaza media wasubuti kweli wajengo aonesa wandu ya ukao wandu wachiri chao ebanu mrende wenyi wandu mabaka nyine imbaza media ebanu mundu anidasi na mabeza mhundana ebanu kamtujwe manadamu we kamtujwe namna hai kamtsina baruza mzijua osubuti kweli kenga mjao muhime bale ke balanga mwone sao lukuza kukana manadamu ewe utumju wandu ranzo titini boy diri sama chanfi ranzo titini hangu mtukova costume uje to subuti udorongo we ekila ba udamba kana ntunda ba hiru tibali mwanangu ngamme kabati ya juwa ranzi mkana abangi abo opande uo tikanzari kaze yabo opande uo ino wakati ino ndi yango vayezikoi wakati unundi yango ngo vayezikoi na nasiri zana boarding ngo nimbo mndo ulipo abage usubuti uchabala upara wandu uonesa ukana ngwanzo usome du wangu wanzo gongo la pizo wandu na sinema na majaya na ulaba yabo kwezi watukufu za kamhimu na kanzani mwambieni banu mtokanzani uonesa ukana hitima yo sinema wae ya tukanza ya jilapise ya jireme duwa baada katina roho katujwa hizo ambao weyatona roho yatujwa hizo ambao ajihundu ngogo ajangu tukaza wandu rabo lebe ajambe ari musomo hitima reme ndopi ngamjolumo ni sanu msizoni eyabili tionora ntijana ngamtona rumba be sawandu ubeya tolo akati journalist ubeyinge journalist ngana journalist yabonga jipre abo kamtiprenyi wa Komori ba mwanzo rifanya hazibati madami na nyiba ngani pre ha kamtiprenyi wa Komori dedele swala ni mbuzi sawa ni banga mwanzo rifanya hazibati na mjibu yabo mswali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam genjo humjibu ngani pre abo kwezo tukufu na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad okay shukran lilihom ngamusol suala wa tukufu ranti chana ndo pa suhezi to pia ba ubeda to la Facebook FM ubedi nge Facebook FM journaliste ngamusol suala yabo bien sûr wandu waili wararu ngabo mstaarabu waili wa journaliste walo yabo ye journaliste wa imdu hindi ewoido wono nombo hazamba einu hazi ya ukamri isome awaina ulona telefoni yo utwa ambao la journaliste ilo dele swala mimi ni mwezi saoni rielewani tu ambada mi journaliste auka ekamro amba fundi afunge video usome usomesa al-ilmu huwa soma qabla al-qawli rahanu hamba wal-amal nurenda aina mtu ujoje undale dele vamba ke futi izo sahahi sha umndo yanzo yake fundi ke video asomesa journaliste kwezi watukufu maisilamu wa Komori inunga de ulona telefoni journaliste de asome hazi journaliste do ndo yamba ndongo basi ilo de swala na kanzani musicien
kaini mwanzi ntujambada bila na hamba baba tuanza na bemi na gozi jema na mjibule swala hilo bwa tukufu garantori fanya hazi wazima itujamba faharidi amba chao ili aina mbia jumba plasa abunga mushilioni journalisti inu hazi mdia lazimia isome ya unitubula miaje ya fanya hazi inu awinde haina mrulo na telefoni awinde haina mru ya ona rongo enda zamba bahanu abo de journalisti yo de suala gari mushili aoni amwambia majamvi kawaida maana nabaka bomba de darome ya ndo auliko na mdichi guya bali suala na muzisa ni yako kwezi watukufu journalisti wa imdu hindi journalisti wa kweli de ufario ya serikali kabirungo to samilenje bokabiri yao na mjibu bwa komori baba ngatanganya hao rifanya hazi bazima rioneso ukweli zuki wangu mtukufu Madam Zali hamba journalisti de asome hazi na bakiwa saya jibu ya bokwezi baba zinu sujet muhimu indemania ekenja some hazi tinofanya namna lazimu parce que nti suiri shanga manzondo farilo abas e kati somo basika mjofanya kwa tijonde ndidisa kaisani hamba de yaisoma gari mushili yaoni na mwedele ema jawaburi yaoni journalisti de ya henda ya soma ya jaya fanyi hazi très bien banunga rtelo renga e watsanwa amando. Le journaliste est une personne neutre qui n'est pas partie en prenant y compris le journaliste privé. Ok. Mimi tika miswiri. Njasoma au journalisme. Shainumba utetezi bwirisi siri halisi yobanu. Basi haruma tikanawana mawaidi. Mazuki wangu waidi waikoni. Waidi wafanya journalisme. Tilo hantera dio swafi noishilia honlum titi wa maharibi. هنا أمرني بنا روما مولد صالح أحمد. هنا أمرني القسم العربي لإذاعة جزر القمر نحييكم ونقدم لكم وانا روغو روهم بنا منيل atatiwaliwa zema na shewangu za midini de yadoza abonge yao otio na kasida wao abo journalisti bona bidana ida miswiri tena ngamone mazuki wangu ono waili alhamdulillah bona kama miswiri mi hule ma journali tilo soma mbabi no ona zijiri o mpira ni majoueri ne basi ti on la journaliste au journalisme unu ngabo wanzi hao bo watu na faswa haya hamba walangu wanzi ho bala mono jizira kwa mahakama ya mahakama ya wanu uniyemenia ti ndwa jaza hula na hula wacha watu bana ngware ngabo waishili yao ngabo wanzi hao ngabo watraduiseo ila pia ngiyo haruma ya hazi ya journalisme halafu ngabo wako utieze kaskineze jile antibali walangu waenda wado rapporte zembwana na zila pia emakati yangu waisawa fuandu wa hili livudu wa bombe ulingo ni matu na chata mzade tola Palestine ya fanyumeni wangu ula journalist shaula specialize hodunga ndongo za kadha we journalist shawe yohanzi ha mama journalist wenji wale wa wanzi hao alwatani na kadha we journalist wa journal we journalist wa la tele we yoto we taarifa habari we yore yodi yo mimi na yona yokana inu hazi wandu wafanya wa mahamine hunda mitano wasome hazi inu abunge mtiembe mlipaswa zitwabo ora wafikiana sile da enda hotel la republique iyo da hubine zekara fati banu wasita abantu gono ko muri ngwa hama aina mala wapi ngwa tunguru horo wende basi wadateza muhimu abunge msantana bekan ujoka ujambe journalist komori ujoka ujambe journalist za hadani o wantu yafanye hazi ile ya isome usikura ka urompira miswiri o akademi hatu rindari ka tourne basi tele ti rompira tikadami ne mafundi ne direction rikaura da sino wanazijana wa akademi basi namna na wasampanya yabo e madwamana wakama dwamana wa Zamalek yode kipi ya bili au ya mado ya miswiri ahadi na Zamalek
wamana renge motowe sha fundi wangu yopara al-muhandis Majdi abashabana kerito mndenge na mnene kwa gujoro mpira bakara na ngo banganzo rwonese kwa joueur professionnel joueur professionnel ya kana wo hasomeze rugo ziju eba mpira baso wakati na kaudoka bala mpira ulango wanzo kalkuli na rugo zinji bora shinda na kaupashi yale de Maurice raro mpira renderi hanti wangari niko kalkuli sambe ona ngware dawo kwa te entraîner ma mission nzo mpira uvurizwa bala ina mndu wa budunge basiri kawiyelezi wa kana balo mpira ula na izo kolizo uri hunde kenga rompira mpira ngo jao ron et que we défenseur ingo dégager mpira yabo mduka ile mepike babo mpira ngo jo savonti ola adversaire wangu jo remate lebi et kawe mdu uro milieu mpira ngo jo pasise ngo jo ibeha direct jao et jo wasui l'horizon et kawe attaquant yabo ena katu joka anza utebi yabo jere matete pi kompira uremme bonti à la fois quand on est sur un centre d'inertie et ballon soit tu tires oui tu sais soit on iremmo pique quand attaquant soit on dégage soit on passe sur mduchao atemba mpira ina ukana to poa mdu to poa cha unaendera mbabalanga bomba idomba intérieur du pied mpira ngwanzo wende wa tourner chao jazila Roberto Carlos aka uremmo mpira cha wende urude uremmo chao izo sont pieds en comme so mesiwa wole mba mpira ripoa nge use journalisme wanzo wa benrongo ha confiance enamna za jiri zinuge joka ujiri zinuzijiri aida mndulo komori ajunda na bako mitete na listi na no ende ula et bien par salon kabodon nambiye ma alors fanya formation ya journalisme ou sommet Égypte et diplôme yoda abodo haou we technicien wa mpaka sanoko haou jiunda na téléphone kabati mbahazi ondwa nungu arabiha ulio ya urenda zitendo wa jungu wasungu arabiha na ndena doa dunga ndena doa mbema arabiha ya haundonda nayo no chanayo wanjondwa bandwa ni be mbema journaliste kama paroni nje mwende majuzeza ngo za jiribana na mkera diba riwono ngabo ze faculté za journalisme wa Shingereza wa Shiarabu ngo interprete ngo anziho ngo harumweze geri ngo no sizo ngo fanywa ina kayo za lazima Shazini timwabiani hale abonga mrudini mwabieni zila na mwabiani ya ukana wanitoka ubidi ni kenti ni batemi dundege mpaka feni mwabiani ya ukana unuka uti journalisti wanu wangu wabala makome wame yao efa haringu wabojeze habari za jiri banga wabanuko toritetele yanga uteteza hata ulipaswe zitwanga sina mahamira ubeidi RTMC na wanu otipia nupo wantoke journalisti meya umemnari yali umjili wando wafanya mna formation bainge Dar es Salaam au yele zwashi Dar es Salaam hauone bushini wando yele zwa kibushi hauone wajema wandu wajwa former ni mdemande ni ma journaliste wa Komori mpare mndu ya tia mweleze ni mndu traduise wa bale namna ya hemba hazinu holi ho inde mba mchele mmeda umomele ya mwela bahitu vile namna lazimu chakuna ujua wambe izola yanza uke kwamba izo ngamurao haina mfumtanu ngwa bali yao ematasa nezesini ya wale wahini bwana waziri bwana wajua linji ndujenza ndabo jilevi la tupa rwamba kweli bwana waziri mkalimani wa serikali ngwabo dai waziri lelo ambata wa bombarde sha haina mfumbili kwa tipre rwalo hunu waje warengeza hatu batu e opposition kwa turongo awandu wa deda ula hakibasi ezabari mtobya republique sha haina mfumtsanu ngamwe mwerenge marabiha yahe owalone yezi halafu ya opposition ya Komori owasawa fungwa owasawa rendo owasaka kutujwa wafutwa ngo na muo sisi wangu wadzima rione sawa izo za wanati kamtuja republiki haumweda banu majama bezono go za hatu shanyufanya makamturi wona ekemwa baga bo serikali yabonga bo opposition eko opposition ke turongo wandu wanzawe daula haki paka usiku runana babu la fête ngemana banyu mtuka antekenga bobo la fête la serikali mweda maone saint njadwa ka Komori go journaliste parce que mimiti yamba et quand on est journaliste, nous notre cadre na misuri, nous doit encore assommer la faculté de journalisme, mi fahar. Nous doit faire une formation titi ya Shingereza, asihula, tambagu someso, Mr. Nono, wandu walo tabari tibure tusoma hiru, et twabili tamba ukana ye journaliste. Et journaliste inu, engo tombulia rongo weranzi, et que wende oria hezanongo, engo jojo utataza, engo jojo venua, kwa wembo fanya investigation, engo venu liyo wanati. Chai sesena bukabati embredo antabe barongo cha uya tsojuwa kamba no balabdala olami mwaza wana anti ya jitole cha ebano journalisme somoda
parce que ini des aroteze nyumba za hanyu za we hazivujao dokani ajwa botasi ende bala beto de maji mwene mdege maji bala mwene bala mwene ya rohere mbasima ende sayo ndugo mtsekola byanya na bodede na mdame yetu abili inuke vujao bo inu isi ufa okum chine de malaba ina mtu mwona na lapele tu abili hasi shidoni chambani enda hunu sutu na indini ya ukaza chamba fundi wado wa nyumba wado wono panu fikirila esi ulamba upando ya baburiki kazeni varwane ati wese ufika wala mtu kweli kazeni varwane enyumba ipasuha inu iwe he inuke to match inu ifanyata nezi mpare ni waparwani zo unu mdungu somo ndogo ziji gofanyo ba plus mahamine mahasita ingénieur de bâtiment tiangamiye nyumba ko tabala ivuju ngebidio mikaze to libotu ngebidio molele gudro ngebidio mihezi zemiri ngebidio mtobeto ya sala ensinu da civizinu aboda lipia sonda nimlo honu hizo ndabo haukweli bwa tukufu osonda ule sutu na ubao wa utaloshi ujirende fundi bahari bara ulalikiwa ukamane vurontu mbili uja ujirende fundi aringoda wa nyumba nyumba ule wiwone iwe hama mndu fundi wo mndu ufikiri ola handicapé wala ule undu ipaswa ama mndu yakau ama mara bavuruzwa bombe wala kutuja ulala ujiwese hunu inuke vutao inu chao abunge ataba sati wono nyumba zinji komori zitwa karobo juu karo yo utondani no mshanani no pahani ezo nyumba zatu kezitwa karo beto hadir musiba kezitwa karobo juu wallah inu tuafikiana na ulaba wale nto awado wa handobi ola mtuani awala mumwala ola mkazita yatoka ula twana rugozorenda hishinga mba urabo ashinge ure twabi ntuka sele burkilo bana entwararo no poto iwe he twabi ezuma ziforo ha harume betonge zione hawe ezuma amambulona bwade mwi wondo roha izo pia wengine mdete cinema eno njaja ke journaliste ne dia so mebe ke daula haki ekikabajaja purunku kabajaja mshenzia ujoka ufanya hazingu ujo ifanya ukana ngama bwizo nasoma beke ngambya nunga mto aya izo ndizo nazisoma amanzo mbwazali yachebanu yachembe ashabo mabanda bwe aya iyo abo iyo tauta ndugo joni puwa mjojo uliwaza kabati mruto utona dura ya unipuwa sheujeja bani yachembe ngitamba machaya tauta ngehabeza kweli wewe abeza kweli eka fundali haji wejeshi abejo kiriki azala husoma eka weti jeshi tauro ina bazali kaja husoma hiyo abo mabanda chakukanza medabo nufutese wana eka azali hajamba yemnashona ijo kirika yushili ambabi cinema nezenteso abunge abakanza mabiye yukana kati mi uno abaka afya umba maja konoko ntojo kati ino tikanti ndo magadiani nabe ujo kabano wangu na retari juziti mwambiani ezabajira fili ya uka na mumlinde huu basi hivyo za haja timwambia dukanida rungoze mjomba hao kasina witmwa mwanama usufinge yabo video yeti mwenisaniyo nyumeni manu basi juzi nyo wakomorido mwaka ula mwa orukuni haba nukweli wala mjomba yangu msaidiyo na yote ifanye video hale samba si tu as à dire va dire à ton oncle d'arrêter de massacrer le peuple juzi hende ambe ujo wa mjomba hangu timwambia ndio ntiaruka we journaliste bobeidi na ono wana nyopia afera yo mekiza barua suparo irongo usiku wa irongo kwa kusaidia Laila Sidi Hassan ilo swala ni uzisa emana mtonda waona mtata madagazo ilikuwa mjudo habari shang aina todo botasio onde una kafera una msaidia bwana waziri shabana wezo zero da Twitter wabo bwana waziri mfanya sinema mama bwana wewe journalist kwa mabijeza kweli bwana waziri bwana ngo dokata faiza sule wao tibia kabati mru ya paro subuti ya onesa ukweli wakana ashe obe ha Ebanu paranda wade uzisa mtata madagazo izamuta ebanu paranda wone mwana mshwamuti osupalelo ngariwo nao enyi mdo fanata mabani nyima journalist ngabo ya parota haim mdu mshafa iswali ya mjue namna nshio ilia jue mahakama ya wasilida shabqa mtojo deshe sirkan wanga do fan ngabo ya parida afu ya tahima na wasambi qu'est-ce qui se passe manu baba hanyuje manu mwabwache kabati mdu wananyaswa uba wafu kabati wabonongo wasa ngaba panada wana baba faina mtata faina ebanu eza faina owa muwangu waoje ebanu jauja kwa tina bali wahula ngarelo litajira dunge jao kwa tina bali wahula ngebuka twani kwena wili nezira jana edeke letse msaidie banu utoka msaidie na ndabu abo utelu renga ndabu jao rere utoka msaidie wakato mwinji eshe twangi shoyiwe ngisho armo virguli na zigizagi na ngono ndo watsana
abo yo jawo nimeontika mwishi ntobira kama tilishi ya marabisha niudugeze darasa basi timwishi yamba avungulwa baduru gena mulemo hane ukane we yari kazanda abo kabati hata mapesa hiwe kabati mailo detourner ola na robo ola biya faja sibaji belu banja uja mtungo upropage ulaba na ujinga amgeni wachika ujawa nabii abdalago kamwambia ni banu wallahi journalist waza kweli ulo komori kaza jo bulwa ina bahanu ede au kangu tukana aina tu bona wengi tuambeza kweli hendo onikoro hendo finance hendo lycée hendo onize kuzina pia nganyo lycée hapo pia nyuma banyima journalist juzide baja wandu yabo wanu wa chaîne libre de Comores wa urongo kaenda wa benulio wa Comores lycée namna iliyo lycée ya Kishenti na bunga nyihopi yakaptuko zunguli abonyi ubirabo mode heritage chaka batienda yonesa au shendino ulaba wa he o wandu wa en éducation waona ukana inuketi lycée inugi yo danger ya Comores parce que wana wa Comores ngwa to faba nupia ewe ndo biwe salituna ara famze we mruma mshowe edala ale kenga wana mruma kenga wana mwana mma hoda mwambie wo yatawe edala basi on wa Comores namna atema nyuma banyima journalist mlwe abaru mamaha lycée tailenge tungu poazi pande juzi akawuzio maswala hamba banda bapomba bya bendo miati ti provisoire ti ascenseur ti ndobi halafu mdazeke Sedi Hassani obanambwani we journaliste wa chaîne libre de Comores wala tano daba 3000 ko bala haiso mona bonge Faransa hajujo uliba indafanya mna formation shado mafikiano do mafikiano abga mambweza kweli yabo Sedi Hassani katacho wangu wa Faransa ya diabe ya film lycée wa Comores eni ujokana mwana bede mdote ndo lycée kairion de palacio ndo se kulambuda haunje maungu au ondo poinkuni shauto ndo lycée hula baijoki ndo lycée udihwana muo kabati wandu waona ukana inu bahandu wakonga bo danger bana abo ubeidinga ni yamwe mzungudi yao neze sheli zilo ihopi amabani ma journalist wana makomelte live FM utitibogozi wajaza hiyo kabati mdiaonesa abasa inu bo Sedi Hassani yeda yaonesa wandu bala aina mwenza akili wabwa ikajubule mwana ya bengo da somo lycée parce que fraction de seconde swanga batu buka toli bala imposhe hitwa swanga batu opandolango jo wami bala swanga batu pour pandela pa bala livunze mdubala ya weni ujokana mwana haone lycée wabwa ikajumbula ende lycée bula kana umbulia ende ezetaraja na zozo tipia haizo atukofu ngebidio mndu ya juwe kam eni mbloki we yawo yi eke wengena mrume au mwana mahina mumpare we titsaktu na mzara fa wiyende yedeza babunga mjo daza ushidi aboke watu kofu ngela zimuyo tsemta mtipa chase ita journaliste na demre ya tuka journaliste wa koli yabo azalika dajo mpara au aizango ya jozamba ya zona bonti ju yabo hatuka fungwa eni mdia tuka journaliste wa kweli bonti ju yabo wabwa tuka nge pirizo au hatrao yoko ti journaliste artigo bona babza majaja uchaji kuti journalist alwatwani ngabo mdudo sheha ohawo itinkudi wa somwe haziyo ay somwe Egypt itinkudi wa shidi bata wode yakanaye i'lami yakanaye information wakati ya itihadi rakafanya haziba dima mimi tikano mpira bona kawujo mpira na bwani kedoman yakara isi Abdul Baki wombajini nyuma mili mabajini ngabo mwana mado Ismaila womtaweni ngabo mwana mado rakafanya haziyo abonke omwe hasoma haziyo shahabati mbi alwatwani ne urtese ngwa tungo haba rabo bainge ngabo ndu yabo wasome hazi shawo mbwana mwabeje au tilizo kamna ulamba hindu na mtolo wa rabo yabo na wanzi handabo shawo do ngadi ya ema ulweke bata daula haki usome hazi ngo josu bitujidai eke udimizo hazi ngo jonda fanya hazi privé gojo pashia gojo nda hula gojo nda chao sheka odumizo hazina bo basi gojo chunda wande go huzo ya urta au ngo huzo brocheti abo wo ulaba iyo diyo boko ya lazima ndo wazelewe imani mbulo kibao yibese katina mrume katina ndo ajaba na jangwa nzo amenye direct atikambana ni mbuli ya ishie za kweli shawanda walando mademo itemtsanga na mademo imenye au nani mbetsi ya ishia badua yitu basikiri bako imrumshe banu sal tunawo mrumshe salam taka haizo tikanzana be banyo kana haina mndu ya tusome hazi
ya journalism komori ngujwambeza kweli ekadumizwa ngujwenda yanzihe ekadumizwa ngujofanya demande da romanti ndo agenda fanya hasa shakunaenda wasome ukana ngamanzo transmete et vérité et réalité ni fanya investigation ni juzwa komoreza tataya e ujokanzeza hizi juna ngujoni para ntodo bandabo ndo ulo wafuka sumonani wandu wafungwa kamtwa barugo wandu fanya chao haina mdujo hadisi dona ya mengi en danger warabu amba ukana ma waqa nafsahu fi shubuhati haina ujojihati bahanu wa ukaya dutelwa fala yalumu man asaa ilayhi natilaumu au jomvania ti paruisha abdala wa rabbul kaaba abdala paronambia ukana ngamjuo sha jao izo mimi mtu hapa mitido kana hajana ma journalist mimi mitido kana madebana jana hamba ngamjuo shadas shayo njaka nzali zambi tsiona kana shumafu shanga mjokana ezabidi zamba ketwamba haizo wakari watukufu eyabili zainuho tsaweni hamba nrogo bokwala waya metwa ndanje hata hatawa eni ujoka wakweli wanti juu yabo la journalist la mdujoka wana ne bwana hiyo ifo yafungwa kweli banundu jo kufungwa kisinema namna ile ngo ngo tkonto ambishana mabeza kweli ha eza kweli ndazi uko owanati wangamizi wane majari mayajiri kamjaji benu wa mabeza kweli shanelo wanofina soma mdodona hii wanuka mchuka uroha wanizo mfanya uzinu haki wanujaja basi ubiri namna ile no dini warenga wamba ukana no sava pazi jiriyo moto la ilari fola ho ulawa yaralo hitwa yende yalatiwa mahana jara bisa utitaruma mahanine ushindi hujia mzazahe uzite za kweli udemande mdulo hula ya onese situation ya moto amano laenda ya ulawa sofashime namna ila hunjia uone bahanu moto ya ulawa faina mzazahe nguyo shije enge mwema enge video ya fanywa suivi mbaba hengeje owana nyangwa oje iso pia iyo ndiyo mdako wana journalist zainu swala hamba halawaya piège abala hamba amjola amine babiyo zainu haja hafanya video na wenji wakahamba ndongo lelo ele zalinu lambwali si yakana utolo ngawe kaya je m'en fous sha ebanu kujabati mdo usaidia kati msaidie journalist woi msaidie yo jibwa naye msaidie bya jibi wao naye usubuti akabanu ngabamba ndo ambao harbul kalam iyo watuto uyelwana kanga todo shindana jao mswani corona enda oneke kuja femato amhorogozo babisa kutina mrumme yabo atamba hawara au mwana mama au mjomba ho yambeza mishirukana itlam bofaki uangalia wongo bo majaya nilale nabo uranti uja ukanti ngona ngaliyo ewe masikini sikamba dede zikashabanu urende hamada ogo jamboni lale ngasima sihu tina ujwa ulala masihu karti masihu kwa owandu aho abwelera inu watu wangu ahibao dhahabu ya wandu no wandu ohifa ne madawa ya sisao de biala faina abunga tina ujwa ulala na mjohi twa ufaki hiyo mdadabi tina ujwa ulala bwana ma ulwa wafu wasawa wafungwa wasangwa opirizo tiero foto la bala gwa juzi ngami wana mtola ngalia ne roho yo sisimuha ngawe na haki ba odohunda mndu ya utemhono hunu gojo bana biodo ashitaki shahula mhati mrugoko hawa wandu wafu kabati usubutamba no gobo fakih sha shinde sherumbi shengono bala oyabala gobo fakih oyikaja uwa mndu kaja funga mndu fakih wa mdadabi mndu kana baraka mwene abdala apa bisomba izankabwa za gomu gama mndu ya wandu hafa wa ya faina ya zihaba pale ya hibaze mali eze opie ma millionnaire wale huangamizo wandu wa ihungwa zunguli yao yabongo ono kuelewa abonge izo na kanza nambe bwa tukufu zainu tu hacha hamba izo msaidie ya jauda idio boy owadunga abo iluni yabi inu jaucha mahma taf'alu bi sirrin tujza bihi haina rumba juta tazifanya ifosi juru abonge mimi njatu wakakomorigi journalist ngaja to lo hazini wandu abala babzaza no kwa hibao aingwa meyao na cinema cha journaliste haruma na magalio la douane bano majago rengo ngewe instance babala instance hamado meki waisha ukabasiza maona barua maona ndogo zinji wambangwa to liba uti ya 2021 hata lelo batomba ngo yafanya
mda mswani corona bo salituna amuje ngeni bloki baada bese ukutina wa hurongoza timwanza ni timru mswani corona abo edanga le mndu yakaubeha zindu zinji hiyo damina mwana mshetola mu mwali ngi ajo mhifadhi para darf kenga we komori eze nyubane eze sali neze ndoko pia lizifanya huneze majilisi remiji ya hatu reitu ya hatu galibe hao abunge abo izo ambao yabo mfikiruka kutina mbamru wa ulem wa uhifadhi ya bera ntuvantara banga bwana umewenchi urenti abunge bo utona mrumbeke mrumba haju hata wa mguna mrehemu eke humu wahafu mojo jale kenge mbeboni shamiti lo tuko jabanu jenda te wakati benge ukana mru ajwa bia ukana ebanu uredeje bo saliti jisalitun abunge abo salam taka ni yatule lwano dahoni ya puha ujole lwane zentia shantina nafasi banu ya ujandoele za wanabuzi na wanaidini wa odo pandeu abonge yabo watukufu fakimda dabia ishiyati jibiwa ba ishezo na kanzanambe nice aizo watukufu tijeri jipaso zitwana ko beida tolo kaja tolo ola kabala kufanya baadhi wakati mfanyo jao shaminga mjokana ra ereze nono ra waupi abono no marugo jambe banko mtrogo zo tukoli mimi ko yomdu shati jokana ilamba irini ya kwanza afanye ili maudi ya jambe ngono wakati tsa inspire fanya video tsa inutika ureme sirkali ndete cinema baba na ruwa juwa wadwa inge ukajabala inge ukawatwania wadwa ujokanga magoba ndaona bala ngambalo mont yo getungotos inge ukawatwania inge ukambiza kweli inge ukambe majani na jirisi wa hapo kwa journalist wadwa watu kwa uende ufungwa ndaona bala yeitosha shaina mahala wanda wangu hubali yao wao unakatida si wajona ngona atakujajwa lunga bahana wallahi bobeidi kwa unakatida si shaizo emana upashia ina mahala wajuka ya msaidia mwatibili msaidia emana ukitoza msaidia utobitse sa tweet enado bitse video za oda de dobiwa ulokomori udungo urongo mochoi dobitse ngo za topi shabo razida ngono mi bitse za razida tiri bitse za we na banda zida hamba jao ashinga bandu weji ambia wandu hunu wadori bitse za hatu Facebook emunga ufaransa iye mayubire mahata mahajubira kadontima republique na yabo haina mfumtano wa bitahula na mbitehula mbiteza hatu eko wandu wa opposition wandu wadongo wanocha ina na maele heritage wa tete na mjoto wa hendani mradi kwa mnariad she namna mjoto wa mdeplace mwadoma shieza mfumtano ezo habari za mfumo de namna lazimu mjembiteza hatu watu iyo de lazimu mbite mfumtano mfumbile manifestation hatu mbite marabiha ya msaidie nezenda bozazad shaka mnajua ina mfumtano mtolori oneseza wala alafunke kama oneseza hatu zonda boyizo yo cinema mwana mala ITFM depuis les Comores tifanya mission ukanga we Comores yoko uti mwenje no uri para ifanya mission yabo wo kweli wa ufanya mtujwe kebano yo hazima isoma banyu au do tederende au do msidiho borado myeshi amadele timbo na lishia jana abonge hapo upande wote kanzani makinisheni ya ukana yetine ruga tukaje na fidishami ba journalist wa habeza kweli ekahadungwa hende hunduaji hawafanya hazima hala hunduaji yule journalist gamina mwanama misiru para Usama Gawish wo docteur wo médecin shabo yaone duluma ya jiri hamba nono tina utokanti na biga mziri wandu no wandu wa henti hangu angamizwa pia gamtambiho hende haka usoma Angleteri nyumeni nabo arante metini hende haka usoma Angleteri hazi no ili o wandu wa sauver basi tawan inujuzi wakaufanyeza mission hizo de manifestation ya Egypte wakawonesa ebanu sisi kartina mbamndu shawo barufu hawela rifu saadi haufa harido ujo filmezi habari za henti ya Komori kartina journalist tiorte kayo pakanga hafla kule watu utabainge gasi waidi bainge gasi wararo shezeno gori zambao yande majarima zinde zitwabiambi undo fujari wa jirisiwa nenti hatu yabeda mna mrengao zendrabo za mfumo za msaidi ya Diana Zaline ne wanafiki wao ibili bapaina mpumbili nje republiki oui eka kweli ngambitsa useno kosa Komori shanga mli wao saidie abo mimi ngabibanu amtsone mbaji ya hangu na wishwade ubaida dumisi wa hatol ewo byakaba kamba ngoda sivisa hatu sisi ke banumiri watuti haki banu komtula wacha banu journalist muhumu abiga bari wafikiana bani yokana ye journalist mkomori ewo do wishionrongo ombaza rongo hende hamba au journalist wodo ambeza kweli za jiri pia rekanje marekambi
au journaliste wide mdulo namba telefoni yaona wandu amba ndo ngoenda filme ya jaya techao au journaliste wide da some hazi ya jau yambo soit hasomo handi ya journal soit hasomo interprète soit hasomo hotieze casque neze gilet antibali ya daru mwezen kodo ya donisa journaliste kadhari mabali malakata au journaliste wodo to taarifa habari au journaliste woyi mndu kwa kongu elewa bangede luha ha e bacha ndio ba jamaa mferume ni nyandu mdono wana makome ne babisa wiko na mnambi ke bacha wandu yabo. Merci frère Light FM depuis les Comores. Waja ndio abo waja mu informer ni bo mabaga mazumke ma journaliste kwa bajaja. Ndo wa mwede mfanya formation za journalisme kwa bajaja. Bale matasa na zanu mwede gamme ya ba irumde. Ndio mbeli paso ezito kana journaliste ato la journaliste atilo o la ja premier journaliste. Eyo mbeli kono ngo to kwa journaliste. Woko amba wasomo waungwa walwatwani na ortese watu wa barabo. Kwa twambeza kweli. Watu amba ngamdumizi wa shantina ujana berabo. Eka journaliste wanwa wa afera na mwishi afera tainu abombatele taile aina wakati wajiri ndongo za Marekani ngabo mwanza shonga tola Marekani kwa usukaja uyodo koja hazeleza hauka specialist wa ndongo za Marekani wajiri terrorism ngabo wanduba ndongo za dini mufti na kadhi na wandu kadha alim wajiri ndongo za mpira ngaritsa homa ancien majoueur wajiwa jeleze ngamunao Sony Anderson da Silva yo uzisi wa masuala Ronaldo ke journaliste parce que ya rompira yende hasomo Zidane bwe yatimizo mpira yende hasomo entraîner bwe yatimizi yende hasomo entraîner Didier Deschamps bwe yatimizi kata twambe minga entraîner batilo rompira yende hasomo eba nukongolisa bari hayina ulona nzango twambe ifundi wa maso yo wa nyumba enda usese nyumba za wantu azirede malifu pia hauvuja hayina mnduro ya juha Komori ya jiunda ya ero wakome la telefoni kutuanza kiba la journaliste unumuhima haina mdu ya jiunda na gobo la kamera wapari ya mafoto kutu ambabala nafanyeze bizu basa mikapaka naptini hategezate kamera kutukanta dube hitwani ya buse mdu msho wandu yeye abege journaliste uo mganzo mdi ya some hazi ya kene diplomo utijobali ya mruenda marugo enda marap la jindu jatarabo ona timba soma journaliste izo ya ona tilizo ya hamba ola ngobo izo ya mbandu amba jau oti journaliste ni wantu mazomba irum labo ngemda jani paswa sheitwa ya ukato lo akajato mitilo agale miangaleza habari zo ameza kweli bana hata unufaranta unuka mwambio ni rongo amedali ya militizo mzamba ukawaka jona enda hulwa unufaranta ngojo ona pa halibondesi wa haumbwa ezani moja ujao na bori ulwa wa hata wasi wandu wa ulwa wa Egypt wandu wa ulwa wa kamna parucho wa vumbula Morsi kamna parucho wa vumbula shanga ujela mna hijabu ujao hijabu ngeto problemu eze bakita yede namna wanwaliyo amgei wanatoa hunu kwa jambo wa lokomori waji wali baba isi kanga bomba ya tinzo bomba ya ulwa wale zani mo haringari wa magonzi Arabia Saudite armwe heji shakwa tuona wandu wa tinzo wa Siri wandu wa tinzo wa Komori wandu wa izo zontipi kabati ulonaji abunge abo watukufu nyinyi de mtu wao ka journalist haina mdia ishandogo ya zamba abo journalist awo mndu enda ya some hazi ya jaya ifanyao hauda ina mndu na telefoni haina mndu na tweli ngazi wa tukanzi ngamwabeza muhimu ma journalist wako moringwa wenchi shati kanza nusenyi mwaba ma journalist ngamanzo ni mwaba ni ma journalist na nyimdona akili mdoneze wiko amanzo mnabie bana mimi tanke citoyen comorien. J'ai envie de savoir vraiment la réalité. J'ai essayé de remercier un petit peu Wanama, wenda wakawono sa omsajaja, vono, ezebei. Wanama wendo lise wenda wakawone sa owandu wa chaîne libre de Comores. Nga mashukuri. Mwa bani ma journaliste, entinge enda aina mahala walo owandu wa loma ele, embu enda film wandu wa loma ele. Embu enda journaliste, mparona tele hunu endege filme o makuroke ende ala ni kwamba wanede gulo maele na feleke. Mparona unua rode waono makuru ende gufilme wakangulo saladi na unwa vinyo kabati ezabari marante sana gozi jiri yo ando ulo hifenso le yangami ya kabati essence hayina journaliste tele au ndi yange do moni haro majaliko lelo mwede hatanyi ma journaliste mla ufanfio mbilo na mwene zora oneswa lelo na mwene zora oneswa banu zoti zamba hade ngamtungo propage ulaba wakato mwiji ngamchukuri propage ya ulaba wetu na misido na mwene solution okominja kako na mwene baba yange mjofti hamba viranti batukufu wa khrib beti kete na mwene zona ziwana leo
Bismillah ala barakatillah. Habari za Komori zijiri kweli wazonesi shana mtona na mwone. Haya, gamora hata video ya johisa video ino jihaja mrado ambazo ni deza jirivan na mwone video ya todunga ila directe mara si mwone hotimu mwone video ije udunga hao na mtuona hotimu alafu mwone video ya dunga baranzi tibu ule video ila ya dunga hana mwishi na mwone andwa gale video ya dunga hao. Haya, gabo mafundi Komori. Video ila ondu pia waiona. Ondu waone video ila. Wala ndoko hamada zila ondu kala umu mjomba ya pasho lingone hula ya wavurizela mwane na mniro wa yabo. Tiparondaru majosho mbashile damina zuki wangu paro hamada sulala kina zuki wangu paro mzema dalu ajaye. Bahira de arumale josho balari. Ona zijovu tizibe mbamdwa kama nduguna na onene mnabafuri hapa nana basi wali joza tuni mbrale mwata waka mjomba hatu do ashimaba la mjeri saidia jusemba ngalawa inu la mjeri parenga lawa basi zuki wangu wa madasula laki amba oni choza mbrali bale mihono kojo amba rogoza ukajeri parenga lawa twaudo hende ekia siwando liyoba nkabatu ushindwa himi suwade magunguno suwade ze nkomo za mdu suwade shiuno suwade mabawa ifonga baba hanu ko uranganyika kabati mduro bo hima halafu wona rodo himera mnaila waro mndu ha ezamba odazi illa tansuru faqad nasarahu Allah idha kharajahu alladhina kafaru thaniya thnayn idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Allah inu mwirenge da babi inu kwezi inu wirege da babi ya mrulo da ndi aro na mnaila ufaume moti edwa inu wirengwa da babi inu maudu waje bake wajinga wambe na ripanya na mnaila bangu ngama zomundo wa hamadobi na mazomundo wa hamadobi wandu wanje kibri amdalani wa ewe mwindu rolo ukoza ukwato wakozara ntu kwatungo ujenda yejuize wewe hai aya inu ila dabi woi Abubakr Siddiq daina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wakati wakauroha min Makkah al-Mukarrama ila al-Madinah al-Munawwara wala wanjia haruma ele panga yaone makafiri wadunga na zila Abubakar yamba ukana idh yaqulu yamwambia ukana tawanua sangwa jwari ile hitwa bayaka umwambia idh yaqulu li sahibihi imdu yadunga naye walopangani habala tahzanu tikana huzun inna Allah ma'ana Mwenyezi Mungu yebatima nasi Mungu nda singujori hifadhi ngeka usisa zinja jezire ngezi abunge okawandu alama ngo sekwa onsohole banwa betole chawa ebanu mane tsocho tawahindi boko ngamona utobya madazinu entole mane tsocho tawahindi banu benge entole ifanywa dunia ni pia ija Komori eke comportement daim eke entole ifanywa dunia ni pia ija Komori basinga jo hisa eke comportement dainu bainge bajameli kume yabo hatima ngejo hisa twabiki bainge bajameli kume yabo enamna mwirao hitwa inu basi
besem ujotoshono de safari yinu buzojoro hantebe zanto le na sukar salam tukum na mwede ba lora zamba habende ba iliko jiba tibure na ndo ila haina usiku nangalo mafoto ti parisa wite na jino aina usiku bicho parisa jiro aji korongo wonyo la pitali wonde wa ngalizi nani de daru medara abonge abatsanza na mihindi to bi hamada zila engeri kana mafundi komori wa jomba ezinda zibizini inunda hibi inugo jamdia soma jango ni ngo tukomba bana bana rusingo tukojisi mtuindi na singa sujudio Allahumma laka sajadtu ngar sujudio wewe de ram amin wewe do really so do rino so do arengezo so unu wa utasurwa ya watuni pebu wa watuni pejele dito halafu fatabarakallahu ahsana alkhaliqin يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أمتيونون مجيكازو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب يا ورنجيزا يا بريباري وتجاكو جيجيسا كيبورينغو سواني سبحان ربي الأعلى مروكا زيابو bahali rutujara mbali subhana rabbi ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala bas ekango tukawomba dua nzindwaji uombe shamtuka kaza wa bihamdihi owanzu ya rengena renge utwanza na injeze nda tukanza pia mbizo tukanza abange watukufu upande huo ikabila zimike maulama wa hatu omwe waone saukana sava pas du tout ce qui s'est passé fundi mzima haudarul iftayoka gartoka ujaridora lo namna yinu na ufaume na rongoboko bahali mbugo dalole yanzia jadora lo wanu sikini ndo aralo banu peplo ukodola umwe wa rumo wujila umwo wadaza wa rumo wao namna ila alafunga mwambio ni yaukana na mdoti ya note sur 10 et diplomatie hatuna komori ngariste hilwao eri joni kanoti hindi et ministre des affaires étrangères ne ma ambassadeur bonze enti hatunge tukuzi wao aunge sijini hao bonze pia et diplomatie hatunge yoje armo andwa saidi yao et diplomatie yoje wa komori sur 10 mjo iba noti hindi Hauka effacer la diplomatie d'abord et les relations diplomatiques internationales entre deux pays ngeziko njema si ro bonze hede hula fanya jao ngasina relation wao ngarjo jonji enti haubure wao ngwajo nika bursu ro soma bure wao ngwajo nika ya majeshi wao ngwajo pe handu bano jao reforme wao ngwajo saidia les gash wao ripulie bei yo de diplomatie bo wajingo yo de diplomatie ngasina wao ngwajo jao reforme bano wangwa jodorini kamwenji wangwa bano wakati enkodo ya Ukraine ni yachiri denira wao lemengo ha wanwa nika wale gazi wanunga sina gazi shangari meyao inuike stock wanwa nika wala engano wanwa nika wala ndongo kata wanwa ngwa tuko behando watoa informe namna wana bwana wanwa tuko unika bursu jeri dosome swana hao wanwa jodori be zelfi wanwa jori bulia jeri wa helo telibano ndo hunda sinao yode namna ya wabwa rumaunti et diplomatie mimi ntuto wanoti ngamuzi sone haya ngamuzi swami eti ya komori haina mruboko omjini hao ngwaona maji yobua la pompi kutonda maji yano yode bayu ya madoka oramba waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayya yani bandu yazo yeshi rele dima ro haina mru yazo yake mrahafu ro mo l'hôpitali re shahula ro hoseze filmarotin ko pumba arudi ilowe ili ezepare zobira ili ora tunyoza sinozite uswe majino mwenje ekomoringa mmona oje wa komori michi hatungiona maji uketina maji ezela pitali ngizona maji uketina maji banuka pontibo nze wafanya tojo ko izonge zilo zao imimea ilo mvuli ukae ilele jotoli tsotuwa ilile gabali tsotuwa izosantipia ekomoringa bo maji ukapati maji wauda nyide mtazo noti ili o wakomori wajue itunamba wonda mi owenji yabo ntu wajua haya o mwenji eti hatungiona accès facile de l'électricité inu o arabu hamba khud wa hati unike uko ngabo l'électricité komori haka aina aundu ngwanzo fanya ndo ngamona wewe majaliko wabwa majaliko mabwana harusi mrungu nguto bwana ndufikiri mndu ya bala ponje uta Holanda eze shuhuli ngono torabu mtuonesheleza torabu na yona mndu ya kaweza jana komori kabati mndu na mwana mndu ya kaweza ragegeri yandele na mwana babi baba nuramba utidodi wazeza dunia ufura imbabi yinu weleji lilona kanguzi jawami yinu wulona mahabibo komguae ebanu ousubuti wa usojuha watina waza mwanadamu ukangwendo waheze ezinu mko tuka uzambaji ezinu mko tuka uzambaji bwa komori yoka lelo ngawe najibira hanami
kutujua bahanu waunjia harumwele jimbo sha mimi gamna hes abo mkomori wamba ukana gamna to wena dhiri naye hababa nutindati hanadhiru kai kamjomba wangu ajango dafanye jabo mimi ngamjoka bohari ngena mmone mtehembavi aka ay mnajimbo tsiparumishia komori hale wendo wiho ezabo yakamfilme hama hajwa ka wengu jwa tamba zemba la kujya tamba zete zino wadungo hamba ni wandu waho omsumari na mono mwiswa na mono ni wandu wa omsumari omwiswa ha bala ngabo mzade tola kaba vuni ula tujwa dade mdum sahe ajwa ka wengu fonfio ndingo fikirishi ni tanda tola hamsekula koshi na moni tola era ajwata nti ndio ilo muhimu yinu kwa ilo muhimu na kansani mwaneseni ya ule maji mnikawa wanduo hino wodo miswa hayo ni wanduwa ele bange ne vini shayiyo muhimu na kansani mwaneseni dezi habari zinu معلش msiona tarabu tainu ya tainu magonjwa iparsa bana basi samahani watukufu samahani seconde تسينوه wala mzee Jimmy odolungo unere ya zi habari zino ikabidi unere yo ila torabu ya kahwezo tujwala ndo bienda kawiheza kabati mramba kana ranti baona mbocho utende ranti ba ngawe na jibi ranti ba ashe buliende ya hezi kabata tamba mndu yaonesa kana nono kairubaki ba ile jilaho namna dilio unoshindo heze namna ya lazimu ngawe na problemu ngawe na jauja jamais wambulia ende asiseta hama jena namna ile abonge watukufu upande wa dunga yabo uhusu credit ni wandu mtao credit muishe mna moto la izo ya hambabala uka yoti ya 20 euro yombali ya mwezi hunda mezi miili aina ntwararungu tiyo diero na mole namna emahada bukodora waswidi watukufu yabo mndumdu ajingo tukahambaje ndongo hamadizo dhulma hamadi yo yatobenu hena mnayi izo zontipia de lazimuyo haina mndu ya hisi enti ukana ebango rumoni wandu hindi voilà tainu si Paris tolo Paris acha tolo ta photo du match tainu ah oui on tient enregistré désolé à retard la tati Paris namoni inde namna rawasi kabasi mbuzo hizo ya soma kabasi uangalie hizo ya dushinda hizo ya todo shinda mojida urume ndiro kabisa unikened mojida urume aeroport unikened mojida urume na moneu abo iba president mina ukawide munyere jimbo ngodo ya disaba na bionda tena
nguso swala abo ngamjoka kabati ujoshinda yalijibu abo joshangaya ebala sabari ezenogorlo haruma diplomasi na maji na mwenje uchi yetu arabwe namna ile ila ntoeshelea niwonese harumanti le tikaudunga mpango wa hizi ntiza developer ha basi ambara ham president e jano memdu yo angaleo yasome yada oya fanya zinda ango so experience yomba hazi ya mafiti baingi kwa tondo wabe be severi wone uparufanya hazi usome yada ngo juo wakati na jahunu obbo abila ita ambara zofanye ngabo mdiana biokana ikofanya aviation tofanya utepie à l'aéroport les alunga bongo juji doburi halafu tende sikafanya ndini ya nettoyage d'avion ranzi shahonja hula ni mdungo wone eze métier enerika usoma eze produit pia abantu ngabo yamba adhera yo café yo sosi yo chao izoso wama direct ngabo izobokozo ulawa direct abo iyo ngabo ya urelesa ngabo mapano kengo fanyo nganza le broche lo nyipesi nganzo inu marketing ejukanza absorber inu nganza aspiratoire tende ti fasilo je itwa kama bala kafanyo betini iyomba utobe yamba maja ya uone wana miyeti na maga mtweda na rangeja ubasi te mezi si tari to so mama maja ya hata amona mru uniko valorias que disait nyumba ijo kanta yenshiwani wangu mbatwe darenge beto de maji maji abale sima yenzayo ifuse hula la peli na rabo base nyumba yinge vuja nyumba ibwe nyumba isi ufa si sa journalist ngotwamba rabo ikatwamba ziajira ukweli na basi wono izo abonge ele jimbo lila walele tala jira no le jimbo tuloka hanjia obanu yatubidi anji hayina rogo mdiso ndisamba byenda do heze mala bo beshelea haezene chi wewe wala ngoma ngadi yao harudi tena ngono ya hiseza mfia warudi wala mapesa tena kwa mbasi hanywa nembuwa harudi bana ile jimbo litoka na fura zinti mabasi ti atoa kaure mabese wapulile magitari wa jiru basi inde namne tiliyo kabati mlo mukana ilumitiji amina mwana mapara zahidi obba bila hana bya barabakana bari pro enti nuza bari ko kabati mlo kwambakana enugo ilumitiji hanza bari enti numda tuparamba ukana ndi yomikaji shahina mdoto ndatwa banda bwata ingamona ulinu leo wayazali daena Muhammad Hussein hari pour la jeunesse hani kwa kado bane mapano ya nune zano zinu zidungo cha wanyisi ebano yafanya rukwindi wayakane mahakama hasisi Ahmad wali afunga bdala kwa daeno wantu woi mitandra woi mwana anya upara ba Hasani na Janfari ata wawa fungwa kwa zihimza hawa sababu doi so atango ni kwa ndi eba mwana namna zantu habana. Le président Azali Assoumani s'est vu décerner la médaille de chevalier pour la conscience arabe. Wadoudi Wakaza Ukana, le président de l'Union des Comores, Assoumani Azali, s'est vu décerner ce médaille à Beti Salam, le médaille de chevalier pour la conscience arabe. Cette médaille a été décernée par le Conseil de la jeunesse arabe pour le développement intégré pour les efforts, hein, entrepris par le président Azali Assoumani pour la promotion de la jeunesse. Pour la promotion. Et Azali Wongen Hajana Mana de Amgia Jaken Hajana Shababi. Amgia Waskanzana Bihinji. Et kako moringa wena jibi. Ezemfia kezi sinjema. Nga wena buhuo. Wena mboto. Ranti wende wa remele gitari. Awende wa remeze mbuda. Awurege bakura wende wa zine. Utelo abo komori eke batinzwa mbengwa ne hudu hamba ukana miti hanadhiru kanga manzoni puenya ama usiku itoka abo jimbo hajoka manzoni communal miti hanadhiru kama denta wenadhir ebanga mjofa sira nadhir yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira wa yut'amuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wasir an-nadhir yondo njema mndugu rongo miali ya rongo njema bo nadhir hizo rongo njema ichoti wata basi ngono mndu hakoidro karbiri aranganya iho grevushi na majana maili ondo hazi watolo onde umono hano meola duwani wono mndu akola duwani hasisiza endano mewo finance wono mndu akamamwe kabati ngo abanga musician amanzo mndu yanambie zerongo zandisa ranzema hazali yalonezi ya ukana e diplomatie ngiyo njema ngabo maji ngabo mwenche e communication télécom ça va et sans sinegazwali na izo njema onikor
wala ngwanzo daily mirwadi nubo utona rugoza bo mirwadi nubo ulo mjinga utotwa magabia posonda nubo ndo warenge shirika la mba mtsohole nzima ndo wala one walite shonga unaende bo mwenza shonga bahari ngawe na weti ngono ola ele dabali da titi abu mali hati dodopi ola yutodo saidia weti hauka ole usikura shitaki ya dhahabu ya wandu na toema foto ne barua c'est l'arnaque de l'année le loto yende kusaidia mirwadi tu ne sais rien du tout, tu démissionnes. C'est facile. Tu comprends rien de ce domaine à wenda zao. Et là on doit dire shazalinga amanguro dam. Si mwambia ni juzi amna kenza tamezishin de kemlo mroho on tindini zinufara parorambia azali habulio wediwanu pia bana mrenge na mrenge 2024 ujo hezala futi amba kwanzo ende mitu amba uongo fungwa za handani baba la munda uhidi azali wabulio awani kopia ili abala ini mramni kahisangu kazo kamera ngo mrengo bowedi rane jadi wazanga bo manama mtukufu toy para Ben Ahmed Ubaidillah amandonga mu besho mhona changa da uno ndo banu Mwenyezi Mungu ujorehemu emfuaha ho yamlaze wema no wafu hatu ontipia basi ukabatima banu wandu wa adab shati mwambia ni wado kana baraka ikerifiwa bainge mdu kokorohoro sheikarifiwa kairi mdu ambe kana tifiwa ikokwa hangu au mbaya hangu au de mwana msho hangu au mzata hangu au de mwana hangu au de mrume apo mdugo tukana ndiyo mkwanza pe aso na nimpare nimsubirishe baba waduzu na nimbeshe mna robo 10 baba yengo tukanza ya mlibie malene yori mabia ni hata shamgo to juhabo tasi rahmatullahi alayhi abonge mwana nyasi ndizo hafiwani mzazahe Mwenyezi Mungu tujalia hena mnawasikiti hapo mzazaho ya farikosu kwa lelo Mwenyezi Mungu tujalia ikema katirlona yanu haisange harumeze rehema za Mwenyezi Mungu ya jalia hena mnawasikitiha hele changalinu insha Allah taala uone furaha bojo wana naye mbeboni omjini bana bwana Mwenyezi Mungu ya usubirishe daone familia hao ya jalia banda dele changalinu mhundane na rogo za khaire kama wabenze ya rehemu afu hatu pia izo ndizo rakahanza li hambie ho unyanya hatu ho wanzani wa hatu amge nas'alullah an yaghfira laha wa an yarhamha wa an yaj'al mathwaha jannatul firdaus insha Allah ta'ala tarjo swali salatul janaza sheleba twekarifu jerundo wandu warombele dua wenge wodo pade na kanzana be ukana nyi wandu mabao nga sinati ni wandu mlona toma ya hentiyo banu haina mru wanzu ya rumeti yo ukana promesse kamna kutambi hamaji kamna kutambi hamwenje ezekredi ojo kanza yarongoze mwana nyakange hule kanke karibu ngojo kamjo facilite lelo ngamjo fanya embayiro hule ento hole ne shere oshike rahisi lelo onikorsi ono belo enda kanti dana mirwad ewe mromba wewe defense na jeshi to ndo metole ngejo uja unu ngamjo mleso ole unu ata mle mkure mbeki bigwene ayina bahanu kutozinga manya wantu unu msibanda ubibo belu ukana tambiro kariba nusomo wala marindi na mafuri hapa onde uambango do wabiriliye ele jeshi onde upo wandu wafuikoni wangamiza wa mitamihuli wangamiza wa moroni uwandu wakayopia amamo ndo mtiti yani kwa mzinga zambani tuleibi ya tabu hawa ina mndia mparisi yangu tombondesi ujahode utwafukoni ubadiliwa baki hapo mdo wa shampani dawe na dobi dawe na woi muniri mdono mvinyomo movure misigo ya bono vuro msumari etwa bili ujuwa ndo mbokana ngwa udondi yanga onzuani ngo elezo ngo zanto hode Faruku mwanashe wangu uhomo huja she esuje na itede zabanu deza husuo la mtovaradhi udungo pula ijato mwandu manani ukai Qur'ani yenu inu rahmatan lil alamina ekanga bomdi ajofa habadiri bomjinga dawe au kasiderandisa hoane bwana inu ramba wezembi azali yarendao karijatu kabanu ngabo mtudo mbaba na mzazange ijeke huzalo tikamba bala usomo ba hilujuzide na kaambilwa ya ukabanu atoka shofera na angamiza wandu aradobela mdudo matai kweshili halawa yabo ida angami asisi misenje mtsuji hatolo mji halawa yabo ida biwa mkazi hatolo mji hatanga mtsobo zitu baba nwanwa isa wala warumo siyasa abasangwa njo zanguoni Alishimba emanu juzi wotido wajabo kamba ukanari tibala mananga mdeda no meya mroa huli babo kwata mimi ntito mroa hada ntito roa hada mina jawo ewotide wajabanu watawaka uroho urene ne mafiriri wasubuti wamba ukana hari njawunda na widide manana tusakomori abange ujo hale longo lwa rende wandu jombe usikuru to konsoma zirugo jona
garjo soma ziruti hale banu o wandu waendilia wandu mashia na rifanye intiqam kala ngujia shangaze wandu abale dirisa kola kazo ndabo wejindu jenza ndabo abonge yabo tisati ndati shantu kanzana miye mwana mafaruku ya ukana ma aswaba mi musiba fa bima kasabat aidi emisuba imura wandu ndura jitumia ngari na dele yao yabo emru joka ujabani ya jambe kwanza sifu azali na uneseze promesi za azali ya recite e jeune singio na furahangi na toma esporisa non ngabo sécurité rumwenti non ngabo mahakama mema rumwenti non esporisa non hydrocarburi ça va ndwa essence ne gas ne gasoil non wandwa hundwa zihazi wandwa somangwa hundwa hazi non eyo ngabo maji wandwa ela ngwa rozio emime ngwa pishi yao aunga hozi wao non ngabo mwenje mijipi yangu na mwenje ze poto na jopi non et diplomatie ces relations za tunga rester ilo bonze ngari ze bourse ngari misada bonze wana tunga ze visa kabati mbanongo unono eni uno mwade ngundana noko shukran mwana mshatu mtukufu zaina mwana yo muhimu swafu msomo eni uno mwade ngushidwa hundu bazi hiro moti june madalao atadole purani mnduba enyo ndo mbelwa diwana tibe na mhogo faranta ujabonga ngamjuka hunda dala wale bade uli purani amdubala mbamba bomu amdubala mbacha ucho kabati mbanongo ndao hata abo ilo da badu hazi la rudi la renga kasumba na mbani sedi mwametiek ne majanyo ngo bo majomanga zambani mpao ya hanwali ujuka ukana tomaya hetiyo shakabati hata tomaya maleshi hazamba juzi ya ukana mtuanza nilojika za rabo ya ukana kama tomaya sheze tobianizona obanu jamais haina mdulona kiliko mori yaone la pitalili ema hayafanya wadwa yake ajukana tomaya ya handwa ezabaki doto muhaba nezitwa au mwende mafe pirizo pia rilengezenti ya tungara binamjo mdo bwana haramu mwende na unando ko rengezanti monopole Kagame Rwanda aisangu to magari bonze verse vageni nguto joli jola kanzani mwa bien abange usikwale loti ono mipango mingi ya sambi ribarizo abantu ngama bionyi wandu mdiparao rije harumwa eshuli ya sambi aunda amibo barufu dawene mwana msho wangu mtukufu Jamila bobaru dawene mwana msho wangu mtukufu Jamila na zuki wangu mtukufu Papachenko na haina mdu karibu na sambi kanga mjo mdipare rivaeze kandu hamado wendo hechi ne ba de senti ni cheo mwende mwataru masali ne jifiri ne corona tina hucha mimi tina hucha ujo kanza edenende basambi yetimru wa waniliwa hawa ukareda nje hapa imna kandu mwe unajabuda usambi wa imru wa waniliwa hamvuna mali foya feno rifunguwe era isimzamani eduruma yatilwa ya hukumlwa mezimine na mezimine c'est fini bineleza ekejua no wenyi sambi no anazona sambi kamtuta hamedia au matama journalist wajabo watawanzi heze ngo mjoka uzambabo hau waja wa filme ze ngo shanga mono marite banu mdibadili yerisome yasini ni towe wikoba hau towe Samsung ya hori filme basi yo c'est parti coup ya komori le lobanda mahamine raisi mzamani wa henti fundi wa henti dhamana na mjuhe bari fashili rifubu rahai mfomanti ya mfumbili ejaja mjuhe haraka mwende waje ma journalist wa idi wararu abo mtije mkamada wala ndwa bana mje banga ndo Geneve ngo batuko kama journalist mje banga ndo kama journalist ndo ndare junda da si na mjuhe kakweli endogoti do para wandu eko wandu walo la Rinyo eko wandu walo Dakar eko wandu walo Marseille eko wandu walo Paris eko wandu walo Moroni kamtushina maona ma journalist wobonze wabehezi habari zanyu ule mengu wajua ukesilansi hanyu rijo kanyima crimineli bainge rijo uliba na mdaberi libe wallahi ngam joliba bo barufu shatsina utanjeri twabona jifiri etawanu ebori lo republic rito wene hange jizekene le twar masali ribadili wanabe wakofanya hafla ya sambi basi ritofatia ndo wale maile ndizao no sijo hamu japara wandu ge bidiyo rifikire namna ezondo rujuko bizifanya zionehe no ule mengu wandu anje santima rifanye pression panuga nzo hazi ya pression mediatique ganzo eze media pia waone zerugo ziri hunda waone dulma yunda ora isimzamani ekatende damina urende ninja sali ndi pama ileri ndi tofatia so mukulu warjwa nzatu yinge chiko urenda sabiri ko hindi nasika sina mari kartonza rito gasina mvuka kartonza rito place gari kartonza rifanye strategy kartonza rifungo no ya umafitsi ndio rafani Sheikh Kabo Jamil bo Papachenko bo haina mdubu wa bana ngamanza ukweli
basi ketabidi mdale kanti lelo kunda maudu no ushaonge video baje ma journalist yabo wajone seze no za lazimu waone zeno gojo zifanya ba so wakomulisa watu mweze media ri bombarde ri exploser les médias sont tipi wodo pale na kanza nuones fatahunga mjokala mtu wajabu tione namna ajibalia uhusu ezajirie mwananya Faisal Abdul Salam ishia tione mwana majau titati kula mabi esho shinchida rumwe kantu shinchida rumwe basir nese shinchida rumwe silipone sama machine kofia pia nese ushinde izo za hawo do shabu fatahu eni twamu abagi video ikemoroni ila de lazim ekenga bomru mjo fatahu ne demwa mbiye ukana mrenge ntia hatu na watu kambaba liba jerambe wanu za shongasha umwe baidini niti haba wando uli wabo ge video bo fatahu ubeze haraka uangale place amramba dokule aina bahanujuka uona afdali hapo utenge place hiyo urengeze hapo wandu pareni hiyo watola pia kanga bo police municipale kati deze kakino wezi wadunga na bana mtweze patente na borenga ndaza yo ilazimu parce que ene joka mwade mitame huli mzungu jo favolo volo yabe kengo njiga bire e ujoka mwade amwa jo ndari kemnari yale posto gujwangamia oshindoni yabo e comme ça jajanduo na mahe e ujojabu bange mdo mtagazi e kemsa mwa ben torenge bana inde place ya mkata unique risari unika place kata reparse zenu kwa jo zirenge ke reparsa o parent unika place irenge kirtasi ngaona mna place itoi numero kada e kare reparsa mshindoni wabo bange jo renge zuza ajopo police anjo madame Damas ba wongera kirtasi saini sha eziluzanga nzo ke mahala kata yoni yori mea oni ba vandu ngaranzo regeze kena ukiri wandu atorati ba so mtsajaja na mnaila mndu nzo abira paka magari katujo ubira ona damu katujo ubira wana wahibi wao mbwadembi na pandemie na indeni il faut manger ni domu immédiatement arumenti iyo ke bilioni domu yeti sha na mlengezera nzinge mje mwabe na mwede bana sha kuna uto kakabati place wambe tengela hiyo yamtegelo nda hubi sha wabuha place andiabo kujanjia mana ha marjo rengeze nduisu yodi ya lazimu wandu wafanye wali juao ya uka ezemeri zilo komorino ola ni muzi sauni ebane zemali za heda na mila zitola haruma zemeri wanyi saze sali eze sali wazi hada de majevin emeri wa hasali ashe kwa tina mbendo wifi yo sali ya wandu kadha emeri waniki aina ulono ngutoma pesa pesa anuza bari waniki wao do ambango jorele mfumtano yabo ifo to pesa uriniki pesa nanga beshondo wando lola ikoni pia pesa nanga besho wazali maana majevi na mjeri hadi sira zraja fanya hizo shughuli bali pesa tu yanu emeri ngo afanya urugo hidaro mu mjiu parce que pesa njia yanu emeri kaula zimu kwa to pare tout suite kwa to mweje tout suite arumo mjiu bidi kwa kemaji na mweje na pare o yodo ushashi wandongo arumo mjiu ngari liba police lai owedi wa sambala yo odo wedi wa orange police municipal wao odo abulia umsachacha police municipal ndai bidi wao na mrege pesa ya emeri yao mwene wa utemweje bema jaliko wana telefoni no wana kamera wa filmu mtofikiri zila landa wala de bwana harusi abungu na bwana harusi kato baza kame kabati mwenje komori zila group mwaje ure ngwe twara bungo bodo wazushi wandu ama wandu walo fijini wala mwalakavu ama teknisia walo barini walimao au kuti wafanya oje alafu basi tutatambika kufanya mashughuli jari kama pesa mnike azali daine semera za yone wanyise wende za wanyu emiji hatu isijini hera wana na bya sijini isabari tutora mwadi ngose mtije unura mwe hadisi wa mtona ndo mzirenda wiyo na mtije unura mwe hadisi bawo ulaba tuko ni sinema yadi yaniko session ndiba ukoko ni kutujo bana tukutumrambu pakare mwani mwenje na malanda taiba tole ndo bana rusi chakutuona kama timweje hale wakanti emeze potozo unishie pare aida mbugo ono umsajaja ulawa shabas kabati mazetwani wa mregeni na majini na wafu na maya pia wasangwa jolo inu jobira mungu pula sheitwa izo lizo la kanza rambe yao abonge wakati boko liode le kalima mimi na tellement bien wakati peuple ya Komori wajo ujue namna abidi wa ensh ukaibidini ile bahiru ibidini hude shomboni pashie ibidini hude pare ibide kami mwadeni hude lapitali ibide mwana hangu ya some public wakati mkomori ya jogu yele waizo yokana iketine ndo anenge ibide nikyo haki ya hangu
ke video ketiro haba ni jokana ngamjua suni tina upula shehi to ekatili minga mjoda navune wakati wa komori wajowi elewa hizo basi president joka uja mgodori linakona wanti wandu wakani wafanye betizi banu kwa na udaza sheka onukana inumi keka yanuma huri yanuma jampi na nipashie tani pashiye nene amjua ranganyizaze swala amjua fanya na tukaza nafanye tampi ebana azali afanya uzini zoni zondungo mwambia dabokana hajokana ngena people ya malaba esha wamfidisha maele na feleke na papa ina majaliko to deja fidisha people ino ma je vengo ajo pasha maudu nyi wanazijomba mdunga amba wanu wajago nikatufanya ndongo katufanya ndongo ngena mnariadi wabala riadi aja wajangu ilatso ilale mana halando ma je vengo warugo jawo ngona wasi warugo jawo drag na utamarashi na kufanya jawo ake watu unike kumba na mnuka magonzi na bwana alama na hao cheka je vya tamba marashi zabari maana uliona roho bizabari kwanza anuka madawa kwanza anuka na madawa kujo tamarashi kujo ta deodora kujo pen kujo pashamba gari kujo ndio bwana sibu ikenga wana nzaya kutula ngo jojo mdunge ende oberali nsanu ya utamba zebidibidi yende namna rwaliyo yabo nyide majotende nyimsufre je viens woyere mwani ndere mabo enda changer biara ka agence kaza san ero pasha wenza ewe wore mwani ndere ma wanu mama ibidi apashie wanu tsamba ngebidi nifanya analysis wanu tsamba ngebidi nifanya radio wanu tsamba ngebidi nibere maure ranja parcela pitali wanu kwa tandike visa ngeyabo le dabando we alafu mambo Ethiopia wayacha huko katina ndugu yafanyao wanu wenza ndabo waka republic waraua tena o malaba bwa daidi au dabaha madawe wallahi wa malaba bwa daidi au dabaha madawe shekanga mdai nti ulaba inu iromi onge wewe kutuye loka weje vient haja ulona biale retour yore mani bwade yabo ntu abini ngojo pashi ajeza wewe oro mani bwade ngojo fan hata pete Dubai rawa rede Mali ngabugo pasha hindi qararige Japan washindini au Urobeli ariwange bidere de Dar es Salaam abo wale ko tuone aringe bidere de Maore omwe izo nizo ndungu amilo haina mndungu amilo bana yabola ajaza inge bana ai weide mwana ma aringe mmade na bala ka unlapiza ukanga mdora wa republic mtuju sa telefone au na ni block mtuju sa telefone au na ni block abugena mdoto ulaba mtende banyinyi de mkozao yide mjoka wa wade abo mkeka mundu induma hala mtsona mwenje mtsona ebunu dobi ujoka kwa hunu arumajali konga mwana mweche ampulunda eyo atele jali kutombakana bwana harusi ngofikiri bala ola mndu anzo selanda ila de kamera ngede 1 milioni ba telefone ola bwana harusi basi wewe tsala bila bwana harusi tsala basi utuona kabati mwenje tideze gurupu tideze poto tide kabati mwenje komori tia gita bana bahima na mlomba hindude majavia wao abo mtu wa profite kenga nyina mbabi mundane nizo manza izo nizo nakanzana be watukufu abonge tikanzani musenso ala nyandu wasan ibana zalingu kope yo fikirana do abwa yege banu andujo wajiri president awandujo wazima wandu president basa zali rijomba wandu rambe rimbani yemti par jomdeje za mtijubana eke manda yisa wandu to muwaya feyo amumdege rimbani ye engwandujo wajiri sa president shaba sieke ki auri badili na mdere wo mezmidi ti parushi Egypt mrambokana wallahi ke azaliwa yabo yande ya jere Marekani ajo iranganya ye isijini basenge Marekani abe Komori ajo irende anti bahazali yaranganya Marekani pia ndo ndo bana rende Komori ritawensi weimdu menyefu bonge ni wanazijomba msaidia wazali amnika wani mnariali amjofa pirizo ze pirizo hizo nyide mjozilala izo nyide mjozilala sha na mdilinde wandoka ngamjowona bonge ibana zalingo kopeyo zenu gozinugo kopeyo na doze to biyaza zalisi ewo yira isi ulo harumanti da hivi azali yarenda wazenu gozinu namdambi ye ezenugo azali yazirenda wazenu zenugo kopeyo na do enfin ibane ma politicien wa Komori en 2016 ujalelo ebanu wafanya rogoda zivi concret ya wonesa ukana kwa tiradi ngwa wana bwana le de swala la miso wote obo faru amanzo mdia na biye e ma politicien et ma opposition Jean Faraja ka uno hata anja babarua ndenge Komori lemsi baneze ndo yobia insha Allah
azali kujoro chaque mjafanya za kaulindwa parce que ni ma ambassadeurs ni ma ministre ni ma gouverneurs ni ma député mawahimatawa au ni mlovonze ngabo mawasiliano kaulazimike mwanzishi wanzani wanu ebanu yikanya mwanzani mhule au mkaribu moti kaulazimike mmono wandu waluna mali tie balbala emdu yani kwa majana matanu ni azali mumnikira lishiwi gujomu abaro hamza haram ikawbidi nyandu mlo ko morina nyimlo bonze mjiye mmone ema journalist wanzi heziri ndao mbali yeni mdo afanye document yani kama journalist bali abantu amwedo BFM TV minga mwedo itele minga mwedo la Une minga mwedo Jazeera minga mwedo BBC minga mwedo Belgique minga mwedo bombarder les télé. Qu'est-ce qu'on peut payer pour vous montrer? Nambale madishi anu mole mwanik namuoneza riunda komorine mafoto namuoneza jiripia na manifestation wakwa jaki mukume juzi Egypte ma égyptien basi emna manifestation hao wanatuoneza ngozinu wani tamba oh la la si singari jao kabasi utokubalia bali bali ngamona mafoto yanu pia sikawia fanya waudu wana hao waralo hitwa nizongoza wahunda pia ni sisi ngamona criminel sisi zino pia dezeazi ndo kuzifanya odo andu ya warahitwa ni zozonti pia inde namna wandu wafanyu hazi tsaino emzungu ina mushe mzungu ezo ngaka uzamba mwene mdu msubuti eka urongo wangeni kupe bwa tukufu tirati enregistré d'ailleurs e bwana wuri ezo ngaka uzamba abo mwene e hypocrisie ya Faransa ngebo mtukubali wa Faransa emane ezo ngoza tumtenda mazamba madani ngurajindi kamona eze symbole randile longa mambo daula ya haki haina mduna kena peleo ya tiembuda rido onesa wenji wa waulo wafu warado hitwa mtipi shama ngado ke video iyo ngiyo banu mwone emzungu we yeze ngo ya jaka urambia ya jaka uzamba we yaona hakika ngabo dulu mabika yange ijirisi wa konti juu we yaona ukanga murugo njiro za jiri hajaka ubonesa. Ça, il nous samahani. Voilà. Namshi emna discours wa mzungoi ezen goya zamba. Franchement ça fait plaisir. Apparemment Faransa tu ajaka urongwa. Voilà, tu